Kaibat ng mi palabas ning pelikulang Parul, metong na namang Kapampangan filming sa lukuyandang panigobran, king direksyon na pamurin ning tanyag at alasulat pelikula king katahuan ng Binglaw. Agpangkang Ruston Banal, maragul kanuing interes ning scriptwriting guru king kulturang Kapampangan. Makanta mo rin king talento dareng Kapampangan niya, pay tauli king pamanggawang pelikula parikil king industriya ning pamandukit. Bing is planning to show it as an opening film for Cinemalaya this 2013. And aside from that, we are eyeing for an international festival para makaya, ma-broadcast siya at maapakit tayo. Just like natamino naming film Miyabe Karamialong Festival. Para akit date ang kai, akit din na kaining small community. At yun palang makanya na tradition na hanggang ngayon mag-hold on na rin mapila na wood carving artists. King salukuyan, gagawan ding dukit king distrito ning Betis king Balenguagua, anong nukarin kilala yung lugal, kireng metikuloso ampong antimong makatutuwa ng obra dareng retablo ampong rebulto. Ing kilalang skulptor king mabilog Asya at ibuan king mesabing lugal, ing meging inspirasyon na kanong law, king pamamia direksyon king pelikula. Masanting nga naman kano'y tingalimbawa, king pamanalunton dareng kayanakan at tutuki pang enerasyon king sining ning pamandukit. Storya na ng pelikula, inspired by a certain wood carver na nung nakaroon ikit miya ing Vienna na magsilbi ang inspirasyon ka rin anak, lalo na rin ba yung generation na mabiyasang wood carving. Iti kanong malaman ang istorya ning dukit, dumurot yaking biening taong linugod kaniting arti, adinalan kaligaligan. Sumangid niti, mayakit kanu kareng balang santingan dareng figurang uulmaning mandukit, ing metikuloso ampong perpektong pangayari. Yung pelikula balang period film yan natin yung 3 generations na mag-intertwine itang Vienna in between at ultimately itang ending na at pa rin ketang idea na mag-create yung perfectong figures kasi icons na gagawa na within ketang imperfection na as an individual. Kasi if you look at it, nung lalon yung storya na mag-base siya ketang metong wood carver gagawang santo, gagawang religious icons. Gagawa na rin ng religious icons, gagawa yung icons sa samban na rin tao, gagawa yung icons sa gagawa ng God din tao, wherein in fact here, metong yung imperfect ka tao. Makanintay tang irony na nitang pelikula nung dudurot itang kaya. Very interesting part na ning movie. Kami without even expecting a payback when it comes to profit. We are just expecting the people who can watch it to trace their identity as in our case as a Kapampangan. Nung ka rin atin tamong mabiye at kulturang hanggaman ngayon yung panahon na ini, ating taong tatalanan ito para mawala mag-vanish. Samantala, asahan kano'y lumwaliting pelikulang Kapampangan katukluning mid-year. Ako po, Fatima Kogkawala para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balet, susuyo.